अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अमीना सुल्ताना फिर एक दफ़ा आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। और कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ख़्याल के साथ। तो आज मेरा टॉपिक और मेरा ख़्याल जो है वो है, क्या कहते हैं, बड़ा इंसान। हम बड़ा इंसान किसको कहते हैं? पहले तो हम इस तरफ जाते हैं कि हम किसको कहते हैं। हम मेजॉरिटी में बड़ा इंसान उसको कहते हैं कि जो मतलब कि हमारे से या तो रिश्ते में बड़ा हो, या ये है कि जी जो उसका स्टेटस ज़्यादा हो, उसकी अप्रोच ज़्यादा हो, फिर फाइनेंशियली वो मतलब अच्छे, क्या नाम, एलीट क्लास में हो, उसको हम बड़ा इंसान कहते हैं। या एक्स्ट्रा पढ़ा लिखा हो, बहुत बड़ी सीट पे हो, उसको हम बड़ा इंसान कहते हैं। लेकिन असल में बड़ा इंसान कौन होता है? असल में बड़ा इंसान वो है जो अपने से हर छोटे इंसान का ख्याल रखे, जो रिश्तों को संभाल के रखे, जो हर चीज़, हर इंसान का एहसास करे, हर रिश्ते का एहसास करे, अपने से मुंसलिक, अपने से गैर मुंसलिक लोगों का भी एहसास करे, जिसके दिल में खौफ खुदा हो और उसको उसकी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के हबीब के क्या नाम है, हुज़ूर पाक के जो है ना, वो क्या नाम है, बताए हुए असूलों पे चलने की उसकी क्या नाम है हो, चलने की वो कोशिश करे। बड़ा इंसान वो है। बड़ा इंसान वो है जो किसी के दुख को दूर कर सके, जिस हद तक वो कोशिश कर सकता है। बड़ा इंसान वो है जो किसी के होठों पे मुस्कुराहट ले आए, किसी को खुशी दे सके, किसी की तकलीफ को दूर कर सके। लेकिन होता ही है कि हमें अल्लाह की ज़ात जब अता करता है, हमें फाइनेंशियली तौर पे या अप्रोच तौर पे हम होते हैं, हमें मिल जाता है, तो यकीन माने कि हमारी गर्दन में सरिया आ जाता है। हम समझते हैं कि हमसे तो बाकी ये तो दुनिया जो है ना, ये हमारे सामने कीड़े मकोड़ों की तरह से है। और अब हमें किसी फैमिली में भी किसी के साथ इतना ख़ास मिलना जुलना नहीं है, और बाहर भी नहीं। किसी के दुख का मदावा हम कहते नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। किसी की तकलीफ़ देखिए, अगर अल्लाह की ज़ात ने आपको अता किया है फाइनेंशियली तौर पे, या अल्लाह की ज़ात ने आपको जो चीज़ अता की, या फाइनेंशियली तौर पे कह लें, या आपकी अप्रोच ऐसी है, आप किसी बड़े रैंक पे मौजूद हैं, अगर आप किसी की हेल्प कर देते हैं, चाहे वो आपका अपना करीबी रिश्ता हो या ना भी हो, किसी को क्या कहते हैं, उसकी रोज़ी का वसीला बनते हैं, किसी पढ़े लिखे बच्चे को किसी जगह पे खड़ा कर देते हैं, आपके एक फ़ोन से या आपके चंद जुमलों से उसको एक अच्छी जगह पे जॉब मिल सकती है, तो आप बड़े इंसान हैं। आप किसी की खुशियों में जाके शामिल हों, किसी के दुख में जाके शामिल हों, तो जो आपसे कम तरह नीचे हैं, तो आप बड़े इंसान हैं। लेकिन आप बड़े इंसान बन के आप तो फ़ोन कॉल सुनना पसंद नहीं करते। फ़ोन कॉल भी आप नहीं सुनते अपने और बहुत करीबी रिश्तों की, जो आप कहते हैं कि हम तो बड़े हो गए हैं, हमें अल्लाह ने बहुत कुछ अता कर दिया, हम तो इनकी कॉल नहीं सुनेंगे। मिलना तो दूर कनार की बात है, आप उनकी खुशियों में, उनकी गमियों में शामिल नहीं होते, उनसे दूर हो जाते हैं। तो यकीन माने कि अल्लाह की नज़र में और उन लोगों की नज़र में आपसे छोटा इंसान कोई नहीं है। आपसे छोटा इंसान कोई नहीं है। बड़ा इंसान तो वो है कि अल्लाह ने अगर उसको ये चीज़ें अता की हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या नाम है फ़ायदा पहुँचाए, उस चीज़ को बांटे जो आपको अल्लाह ने अता किया। आप कोशिश करें कि मेरी इस चीज़ से किसी को फ़ायदा पहुँच सके, किसी को खुशी हासिल, किसी को मैं क्या नाम उसके प्रॉब्लम जो है या उसकी तकलीफ से उसको निकाल सकूं। हमारे रिश्ते बड़े हैं, यकीन माने हमारे बड़े रिश्ते बाज़ दफ़ा हमसे बहुत ज़्यादती कर जाते हैं। हम सारी उम्र इस चीज़ कर रहते हैं कि ये बड़ा रिश्ता है, लेकिन वो हमें इतना छोटा कर देते हैं कि यक लख्त अपने बड़े होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं।
پھر آہستہ 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 یقین کریں ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ جو بڑا رشتہ جس کو آپ نے بہت بڑا بنایا ہوتا ہے اور اپنے وہ کہتے ہیں نا ام، اپنے اوپر مسلط کیا یا اپنے سر پہ سوار کر کے رکھا ہوتا ہے، وہ یکدم سے آپ کے ہاتھ گر جاتا ہے، اس کا مقام گر جاتا ہے، اس کی حیثیت گر جاتی ہے۔ بڑا انسان تو وہ ہے جو آپ کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی تکلیف دور کر کے آپ کے ہونٹوں پہ ہنسی لے آئے، اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے، اور یقین مانیں کسی کا ساتھ دے کے، کسی کے دکھ کو دور کر کے، کسی کی خوشی میں شامل ہو کے، کسی کے دکھ میں شامل ہو کے، آپ کو جو دعا ملتی ہے، جو یا یقین مانے اس بندے سے، یا جو وہ آپ کے لیے اس کے دل میں مقام بنتا ہے، وہ کہیں 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 گنا بہت بڑا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اس طرح نہیں کرتے۔ ہم اپنے بڑے ہونے کا احساس کرتے ہیں کہ ہماری گردن میں ایسا سریا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، ہم کسی کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہوتے، اور پھر ہم ایک رشتے میں اگر بڑے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ہر حکم ہم آپ پہ چلا سکتے ہیں، ہر زیادتی آپ پہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بڑے ہیں۔ تو حقیقت میں آپ بہت چھوٹے ہیں، آپ بڑے نہیں ہیں، حقیقت میں آپ بہت چھوٹے ہیں، کیونکہ اگر آپ بڑے ہوتے تو آپ ایسا نہ کرتے۔ بڑے انسان کی یہ پہچان نہیں ہے، بڑے انسان کی تو یہ پہچان ہے کہ وہ آپ کو کیا نام ہے جتنا زیادہ ہو سکے وہ آپ کا خیال رکھ سکے۔ یقین مانے کسی کے، میں نے یہ خود اپنے ذات پہ آزما کے دیکھا ہے کہ بعض جگہ کچھ ایسا آپ کے ساتھ کر دیتا ہے، آپ کے دل سے اتنی دعا نکلتی ہے اس کے لیے، آپ کے دل میں اس کے لیے اتنا بڑا مقام بن جاتا ہے، اور آپ جب ان کا دل دکھاتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ بہت مقام سے گر جاتے ہیں، آپ بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بڑا انسان یہ ہوتے ہیں کہ جی فلاں کے پاس پیسہ ہے، فلاں کے پاس سٹیٹس ہے، فلاں یہ اس لیے وہ بڑا انسان نہیں، میں یہ نہیں کہتی، میں کہتی ہوں بڑا انسان وہ ہے کہ جو اپنے سے نیچے کو بہت خیال رکھے، جو ہر کسی کی خوشی کا سبب بنے، ہر کسی کے دکھ دور بننے کرنے کا سبب بنے، وہ بڑا انسان ہے۔ تو امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو میرا پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا، اور اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور یہی کہوں گی میں آپ سے کہ اگر آپ میں سے کوئی بڑا ہے، واقعی اللہ کی ذات نے اسے عطا کیا ہے، تو اس بڑے پن کو بڑا پن کر کے دکھائیں۔ یقین مانے آپ کسی کو خوشی دے کے، کسی کی مشکلیں دور کر کے، کسی کو آسانی دے کے، اور بڑا رشتہ ہے تو وہ چھوٹے کو چھوٹے کی طرح سے رکھے، اپنی شفقت میں رکھے، اپنے پیار میں رکھے، تو یقین مانے آپ سے بڑا انسان کوئی نہیں ہے، اسی میں آپ کو سکون ہے۔ تو چلے ٹھیک ہے، آپ کو میرا ٹاپک پسند آیا، لائک کریں، شیئر کریں، چلے ٹھیک ہے، بڑا انسان بن کے یہ سٹیٹس میں نہیں، دل میں، دل کو بڑا کریں، اپنے دل کو بڑا کریں گے تو آپ بھی بڑے ہوں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔